Boleh doktor. Boleh. Oh, okay, alright. Jadi hari ini saya akan buat on the sedikit explanation berkenaan dengan headrest model, which is menggunakan hydraulic penyempat. Okay, so last week before kita cuti midterm, Christmas dan juga tahun baru, saya ada bagi exercise, saya ada bagi on the step by step on how to use the head HMS. So saya akan ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan head HMS dan juga headrest punya model. So sebab tu saya akan ambil masa sedikit lah, mungkin dalam I think before 7 insyaAllah saya akan habis lah. Okay, untuk buat explanation ni. Dan suka saya ingin ulang apa yang topik headrest yang para pelajar akan buat selepas ini. Saya akan bagi masa 2 minggu. Jadi hari minggu ini dan juga minggu hadapan. Jadi pada minggu hadapan kita tidak ada kelas seperti sekarang. Jadi pelajar boleh terus saja buat. Kalau dah siap hari ini is okay, no problem. Okay, so dan soalan untuk projek saya telah siapkan dan juga sekali dengan rubrik. Nanti saya akan berikan kepada pelajar untuk buat, dan kalau boleh buat terus pun tak ada masalah. Dan dalam projek tersebut saya akan minta kepada 5 orang lah, satu grup. Okay, so jadi pelajar akan buat satu head HMS dan juga satu headrest. Okay, nanti saya akan ceritakan apakah yang pelajar akan laksanakan. Okay, berkenaan dengan assignment yang individual assignment yang sepatutnya you hantar pada minggu depan, insyaAllah esok saya akan berikan dia punya rubrik lah, apa yang pelajar perlu letak. But I think macam yang saya sebelum ni saya beritahu, dalam assignment tu pelajar kena buat artikel, dan dalam artikel tu secara generalnya pelajar perlu letaklah apa itu introduction dan apakah isi kandungan, dan lepas tu apakah conclusion yang pelajar perlu buat. So antara lain adalah pelajar tidak boleh you cannot suggest in order to solve the flood occurrence in certain area ataupun di mana-mana saja kawasan di dalam dunia ini dengan menggunakan kaedah widen or deepen sungai tersebut, melebarkan dan juga mendalamkan sungai, dan tidak dibenarkan. Selain daripada itu tidak ada masalah. Okay, so jadi saya akan sharekan PowerPoint. Okay, so jadi PowerPoint ni tidak ada apa sangatlah sebab saya akan contengkan. Pelajar boleh nampak ke PowerPoint saya? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay, alright. So jadi topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan hydraulics, and also topik kita berkenaan dengan hydraulic modeling using headrest model. So sekarang kita berada di minggu yang ke-11. Okay, so jadi hari ini ada pada 5 Januari tahun 2023. Okay, jadi apa yang saya akan jelaskan on week 10. I mean this is the before midterm. Okay, so you have one exercise on the HMS. Okay, so before that, HMS ni you all ada problem ke? Ada masalah ke? Jawapan takkan dapat exactly sama So as long as you dapat shape hydrograph yang buat compatibility tu, ada yang akan dapat satu graf warna biru, satu graf warna hitam. So as long as you get the similar answer, so you should get betul lah, tak ada masalah. Okay, so you all ada problem ke dengan HMS punya model? Ada nak tanya ke ataupun ada nak confirmkan ke? Kalau tidak ada, tidak mengapa. Okay, so alright. Jadi dalam HMS ni sebenarnya ini adalah hydrological modeling. Okay, jadi dalam hydrological modeling ni dia punya result dia adalah hydrograph. Okay, so this is the result. So it will give you the hydrograph, and then now we are in the week 11. So this is on the 5th of January.
Okay, so we go on the head rest model. Okay, so this is the hydraulic model. So dalam hydraulic model ni basically kita akan tengok kepada structure itu sendirilah. Okay, so pada sungai itu sendiri. So the cross section of the river. So this is the one that I teach you, I explain to you on how are you going to use the Manning equation. Manning equation. Okay, so you have the velocity equal to 1 over n. So r 1 2/3 and then S naught 1/2. Okay, so and then you will get what is the Q equal to A times V. Okay, so ataupun you boleh gunakan Darcy Weiss bar or you boleh gunakan Chesy equation. Okay, so jadi dalam hydraulics modeling, so basically you play with the geometry of the river. Okay, geometry of the river, where you have to check the cross section of the river. So either this river can keep all the water in the river or dia akan berlaku the overtopping. Okay, so this is the place where you have to do the analysis. Okay, so basically the head rest dan juga head HMS is the separate model. Okay, so jadi you have to do the HMS first. Okay, so this is the first step that you have to do, and then you go with the head rest punya model. Okay, so this is the continuity. Okay, so it's not the integrated model. So jadi what you have to do is whatever results you akan dapat daripada HMS, and then you akan masukkan ke dalam head rest punya model. Okay, so in this case dalam HMS, okay, so in HMS, so you akan buat yang saya ceritakan sebagai calibration and validation. Calibration and validation. Okay, so you will compare the hydrograph. Okay, so you compare the hydrograph. This is from the observe or data obtained from the site. Okay, so and then you have to plot. Another one is this is the something that from the simulated. And then you have to do the model performance evaluation. Okay, so this model performance evaluation tu yang you pakai RPD. Okay, so you ada buat simulated tolak observe minus observe, and then you have to time with 100. Okay, so you akan dapat berapa persen. And then dia ada kategori dia yang saya bagi tahu classification of the sama ada very good ataupun good ataupun satisfactory ataupun reject. Okay, so this is the classification on the model performance. Okay, so basically ini yang you buat. So you have to do this first, baru you boleh masukkan ke dalam head rest punya model. Okay, so jadi dalam if you lepas ni nanti you all akan masukkan lepas ni you all akan buat masuk ke dalam head rest punya model. So dalam head rest punya model tu you all akan masukkan hydrograph. So that hydrograph basically adalah datang daripada HMS. Okay, so itu kita tengok dari segi head rest dan juga HMS. However, kalau tengok model yang software yang lebih ke hadapan sekarang ni, apa yang berlaku adalah software tersebut telah diintegrate. Maksudnya you have to do the simulation where dalam model tersebut you have to declare, you have to prepare what is the catchment area, what is the land use type, what is the shape of the property, shape of the geometry of the river. Okay, so for the integrated model, okay, so for the integrated model, okay, i.e. HMS plus HREST. Okay, so in this part, so the first you have to provide what is the catchment boundary. You also have to provide what is the land use.
or land cover, what is the soil type. So if you still remember in the hack HMS, so you put this as the CN number. Okay, CN, they call it as a SCS CN number. So yang ni you masukkan 40, 30, 70 dan yang you masukkan dalam HMS. And then number 4, you have to provide the geometry of the river. So, and then number 5, the properties of the river. Okay, so geometry, it can be rectangular or trapezoidal or semicircular. So properties of the river, basically you need to provide what is the meaning of the river. Okay, so and then kalau tengok dekat catchment boundary ni, catchment and also the boundary, you have to provide what is the properties of the catchment. Doktor, Yes. ada request nak masuk. Okay, alright, sekejap. Okay, so jadi kalau kita tengok di sini, yang ini adalah secara integrated. Okay, so this is yang saya berkata, bila integrated, you have to provide everything and then you have to simulate. When you do the simulation, you akan dapat result sebagai hydrograph. Okay, so this hydrograph basically, if you still remember yang saya ada cerita sebagai catchment, okay, so ini yang you akan tengok sebagai LAM versus distributed model. Okay, so LAM versus distributed, kalau LAM you akan dapat satu saja point di hujung, so this is for the LAM. And kalau distributed, it depends, you akan tengok di mana-mana saja you boleh dapatkan. And you have to remember, bila kita buat kerja-kerja pemodelan, when you do the modeling part, so you have to remember, you cannot exactly get the value, the hydrograph at the end of the catchment. Okay, maksudnya dekat main outlet. Okay, so basically kadang-kadang, I think sometimes apa yang akan berlaku adalah, okay, so let's say you have the catchment. So let's say you have the catchment and then you have the river. Okay, so jadi apa yang akan berlaku adalah you ada data di sini. You ada data di sini dan mungkin ada data di sini. Contoh, you ada point A and you have the point B. So A and B, you have observed flow. I mean the Q, you have the value and then you can plot. Okay, so let's say this is the point A and this is the point B. Okay, so let's say you have that. So you don't have here. Okay, so this is C, no data. Okay, so in this case, LAM model is not suitable. LAM model, no. But distributed model, yes. Okay, so yang ini yang you kena ingat semula bila saya cerita sebagai beza di antara LAM and juga distributed model. You have to remember one thing, bila kita buat keadaan yang sebenar, whenever you involve directly, and I believe some of you, some of my student ada involved dengan kerja-kerja permodelan, so you akan mengalami masalah, you akan melalui projek seperti ini ataupun kerja-kerja yang you buat secara perundingan berlaku seperti ini. So where basically you have a data at the point A and point B, but you don't have data at point C. So if you choose to use the LAM model, so of course you cannot get at point A and point B because at the end you akan dapat at point C. Okay, so because sometimes you might think that instead of you buat seperti satu model seperti yang saya lukiskan dengan warna putih ni, maybe you akan terfikir, why don't kita buat secara, okay, so kita ada point A, so this is the point A, and we have another one, we have the point B.
Okay, so let's say ini adalah point A, point B. Okay, so let's say you bring this into small catchment and then you bring this into the small catchment and then you try to use lump model. You have to remember the idea of the model, basically you try to bring apa saja yang ada di atas muka bumi masuk ke dalam laptop, masuk ke dalam komputer, masuk ke dalam desktop. So if you separate into what I just drew for using the green color, so basically you do separate analysis. When you do the separate analysis, it's not a good representation where it's not have the good representation at the location secara keseluruhan. Okay, so I mean you have to consider everything here. Okay, so you have to consider as the catchment. Okay, so that is the reason why you have to consider the whole. I mean the whole catchment. Okay, so for the analysis, unless if your study, you are interested with the study area at the location A only, so then you can use that. But still, normally people always looking what happened in between, along the channel, along the river. Okay, so people want to see how the river tu akan boleh melimpah ataupun tidak boleh melimpah. Either the river will can safely convey, can safely cater all the water into the river and boleh keluarkan ke point A. Okay, so that is the reason why you need to choose the proper model, sama ada LAM ataupun distributed model. Okay, as for the exercise, saya akan bagi exercise yang simple, which is only one river. Okay, so if you have, kalau nak buat ada tributaries ke apa semua, so you have to boleh explore lagi lebih lah. Okay, so sebab kelas kita ni ada about 40% yang bukan non-civil, jadi saya tak nak bagi yang ada cabang banyak-banyak. Sebab bila kalau ada, if you have to choose tributaries, so nanti you akan nampak lebih susah lagi lah sebenarnya. Okay, so tapi for those who have the basic in the headrest and HMS, so you can choose the project. For the project, you can choose the tributaries. Tak ada masalah. Okay, sebab bila you ada tributaries ni, you have to create one point and then you have to merge point tersebut masuk ke tributaries tersebut dalam point tersebut. Okay, so jadi apa yang saya ingin cuba sampaikan di sini adalah whatever you do for the HMS, okay, so whatever you do for the HMS, you have to do the calibration and validation. You have to do the comparison in term of orang kata tu dia punya first in term of graphical. Okay, so ini graphical approach where you nak tengok, maksudnya you nak tengok secara rising limb and also falling limb. Okay, and then dia punya base. Okay, so you nak tengok benda tu. And then nombor 2 baru you pergi kepada RPD. Okay, where you have to check Q peak. And then you have to check what is the time peak. And then you have to check what is the volume. Okay, so volume. Then you have to calculate. So you have to put into this equation the RPD. So you masukkan into the equation what is the simulated volume, what is the simulated time to peak, what is the simulated of the Q peak, minus whatever observed value that you dapat untuk volume. Okay, so untuk Q peak dan juga untuk time to peak, and then bahagi kepada observe, you kali dengan 100, and then you will get the rate, you will get what is the relative percentage difference. Okay, so and then you have to classify sama ada less than 10% ataupun di antara 10 to 15% ataupun antara 15 to 25%, and this is more than 35%. Okay, so it depends which method yang you tengok. Okay, so you have to establish this using reference point, that reference from journal paper. Okay, from journal paper. Okay, you akan nampak lah, akan ada banyak researcher, dia akan buat research where dia akan bagi tahulah what is the range yang dibenarkan, what is the range yang kena reject, you kena buat. So once sudah dapat calibration, you dah validate. So calibration validation ni kalau boleh nampak di sini untuk catchment Okay, so kalau untuk catchment, basically this is the part untuk catchment. Okay, so this is the section of the catchment. So jadi you have to change what is the SCS CN value.
Okay, so ini dalam guna hack HMS. Okay, so you still remember dalam HMS you masukkan ni, so ini yang you kena tukar. Sama ada you nak, for example, let's say the first trial you guna pakai adalah 70 value of the CN number. So once you do the model, so dia punya value dia tak cukup, the hydrograph yang dikeluarkan tu tak menyamai. Jadi apa you boleh buat, you boleh turunkan atau you boleh naikkan. Okay, so pada masa yang sama you boleh tukar sebab dalam SCN number ni dah ada beberapa yang boleh diguna pakai. Okay. So kalau you masih ingat lagi dalam HMS tu dia akan ada beberapa subcatchment. Okay, so dah ada subcatchment, jadi subcatchment tu dia boleh tukar berapa CN number yang hendak diguna pakai. Okay, so once you dah puas hati, dah dapatkan value yang menyamai hampir kepada observed hydrograph, and then baru you boleh proceed kepada masuk ke dalam hack rest punya model. Okay, so bila you masuk dalam HackREST punya model, baru kita buat hydraulic and hydrology, baru kita buat hydraulic punya modeling, baru kita tengok, masukkan hydrograph, and then kita akan tengok adakah sungai tersebut berjaya ataupun boleh ataupun tidak untuk menampung hydrograph yang telah dihasilkan, yang telah dimodelkan melalui hack HMS. Okay. Okay, so setakat ni faham ke antara integrated, beza di antara hack HMS, hack rest model dan juga model yang diintegratekan, maksudnya ada combination of the hack HMS dan juga hack rest. Ada soalan ke nak tanya? Benda ni penting untuk projek, group project, sebab group project tu akan ada dua section. Satu section untuk HMS, satu section untuk hack rest. Jadi pelajar saya bagi ada 5 orang pelajar, so you can split mana nak buat HMS, mana nak buat hack rest, ataupun semua pelajar akan buat hack HMS, semua pelajar akan buat hack rest dan akan combine the result ataupun discuss the result. Okay, so jadi up to you. Jadi make sure that semua pelajar faham bila buat projek ni, pelajar akan dapat hasilkan satu report yang baik. Ada soalan? So far tak ada lagi, Doktor. Okay, so sebenarnya bila cakap tak ada soalan tu sebenarnya saya risau juga. Okay, sebab nanti, but I really hope that you cuba buat. Okay, so sebab dia bila selalunya dia akan ada masalah kepada pelajar bila kita nak start buat calibration and validation. Okay, so bila pelajar nak start buat calibration validation, so yang kat sini lah part yang paling penting yang pelajar kena buat. Okay, so yang selalunya pelajar sukar nak faham sebab dia kena buat penukaran dari segi yang penukaran dari segi value SCS number ni. Okay, so nanti tak apa, it's okay. So kalau ada soalan boleh tanya nanti, tak ada masalah. So but make sure that lepas ni you cuba buat hack rest punya model. So nanti dalam hack rest punya model, kejap saya cuba explain sedikit di sini. Nanti saya akan convert all this PowerPoint ni kepada PDF, and then saya akan share dengan pelajar dekat dalam WhatsApp ni, insyaAllah. Saya tak bersakut, saya kecil saja. Okay, so yang ini adalah kalau pelajar tengok, ini adalah dia punya exercise yang saya telah berikan. Untuk exercise ni pelajar tak ada masalah untuk apa orang kata tu download. It's not necessary that you kena download HackRest 5.07 ke ataupun 6 ke 5.6 ke, tak ada masalah. So dia akan bagi dia punya apa orang kata tu interface. Okay, dia punya Windows dia akan sama, tidak ada masalah. Okay, so if you choose to download 5.0.7 pun tidak ada masalah. Jadi in this case, kalau kita tengok di sini nanti dekat bahagian bawah, yang ini this part dia akan masuk geometry. Okay, so this is akan masuk kepada geometry. I try to get pen, but I don't think so that I can have a pen here.
Tak ada. Okay. So tak apa. So you all nampak. So this is the part where yang akan, okay, so this is the part akan masukkan geometry. So this geometry ni akan masukkan shape of the shape of the river. Okay. And then okay, so pelajar akan masukkan shape of the river. Okay, so ini adalah dari segi dia punya cross section. Maksudnya bila pelajar masukkan tu dia pakai coordinate. Okay, so bila coordinate ni kat sini ada tulis station. So this station basically adalah refer kepada on the x axis. Okay, paksi x. Okay, so bila kita cerita pasal coordinate, basically bila kita nak plot kita punya cross section, kita akan gunakan Cartesian punya sistem. Okey, kita ada paksi Y dan juga paksi X. Elevation kita akan letak sebagai paksi Y dan paksi X kita akan letak sebagai station. Okey, so jadi every time you want to do untuk geometry of the river ataupun channel ataupun drain, so you akan guna pakai X dan juga Y. Okey, so kalau untuk elevation yang seperti simple square macam ni tidak ada masalah. Tapi kalau kita tengok secara irregular, okay, bila pelajar pergi di luar nanti, kalau untuk rectangular dan juga trapezoidal is very easy because you have the coordinate yang sangat mudah lah untuk you plot. Tapi kalau kita ada irregular shape, okay, so dalam untuk headrest ni pun tak ada masalah, kita boleh gunakan irregular shape. So irregular ni maksudnya bentuk yang tak geometri yang tak perfect. Okay, so dia akan bentuk secara corrugated ke. Okay, that is the typical shape of the river cross section. Okay, so and then di sini juga diceritakan kenapa ada left and right of the bank. So itu adalah kita tentukan what is the maximum height of the river itu sendiri. And then dekat sini akan ada cross section. Nanti pelajar boleh tengok jugalah. Okay, so macam mana kita nak pecahkan. Di sini juga pelajar kalau dalam cross section punya data ni, maksudnya di sini kita copy and paste. So bila pelajar dah copy paste, pelajar juga boleh edit cross section tersebut. Okay, so tetapi sekiranya cross section tersebut seragam, so then okay, you can do this way. Kalau tak, pelajar boleh buat secara manual dan letakkan di manakah elevation, di manakah lokasi sungai cross section of the river tersebut. Okay, so and then you can start to do the modeling. So okay, so you akan dapat satu view, and then di sini dia akan bagi tahu dia punya result. Okay, nanti dia akan tengok dia punya result. Okay, so I try to figure out where is the, so kalau macam ni akan nampak lah dia akan ada overtopping. So basically akan dapat result seperti inilah. Okay, so you akan dapat result seperti ini. Tarikh ni it's not necessary that you can follow, you boleh ikut tarikh you sendiri. Okay, so nanti you akan buat task 1 ni. Okay, so I would like to ask you to do this 1D steady flow simulation, and then you should be able to letak dekat answer ni berapa. So keeping the manning end berapa, and then cross section berapa. So mana ada jawapan-jawapan apa semua tu, you kena explain lah. Okay, so discuss how the manning end boleh cover, boleh bezakan. Okay, so repeat kaedah 2 dan 3. So and then ceritakan apakah yang berlaku, why. So you should be able. Sebab ini adalah whatever you do dalam exercise ini adalah you akan guna pakai untuk kerja-kerja di luar nanti. Okay, so bukannya task yang ditanyakan ini adalah task yang untuk pelajar suka-suka buat, tidak, tapi ini adalah something yang pelajar bila dah masuk alam pekerjaan, benda perkara-perkara inilah you have to provide kepada you punya client. Okay, so ini task nombor 1, and then you ada task nombor 2 juga. Okay, saya highlightkan warna kuning. Okay, so yang ini yang saya bagi tahu tu in term of percentage different, so RPD. Okay, so it depends apakah equation you pakai. Kalau observe minus flow, kalau negatif maksudnya apa? Kalau observe minus flow, observe minus simulated, kalau positif maksudnya apa? Okay, so jadi bila buat task nombor 2 ni pun dia akan ada compare lah. Okay, so compare your water surface elevation between unsteady flow and existing unsteady flow. Okay, so nanti you boleh jawab. So if you have any question, dekat dalam ni dia ada dia punya video juga. So that is the reason why I don't think so that I have to
provide you one by one. Okay, so dalam ni ada video, dekat atas tu ada link dekat page nombor 1. Okay, so watch the introduction of 1D hydraulic model. Okay, so ini adalah dia punya website dia untuk you dapatkan the software. Okay, so kalau you tengok klik YouTube ni, dia akan bagilah untuk apa yang diajar dalam ini. Jadi kalau you tak dapat nak fahamkan secara step by step seperti apa yang ada tertulis dalam instruction ni, okay, so jadi you boleh tengok link tersebut untuk dapatkan bagaimanakah untuk buat. Okay, so secara detail je pun you boleh cari lagi lah, sebab dekat dalam YouTube tu banyak maklumat-maklumat berkenaan dengan headrest model, HMS punya model. Okay, so if you really want to go into detail, you boleh masuk kepada HGEO HMS dengan menggunakan GIS ataupun HGEORAS, you boleh gunakan juga HMS. Okay, tapi itu dah basically you have to familiar dululah apakah ada dalam HMS yang pada minggu yang ke-10 dan juga HRAS pada minggu yang ke-11. Okay, so jadi dekat sini saya dah explainkan juga apakah itu sign variant equation, apakah itu energy equation, apakah itu Manning equation. Okay, so ingat saya ada explain pasal berkenaan dengan continuity and juga momentum equation. Okay, so itu adalah kita gunakan secara hydraulic punya model. Okay, so kita ada hydraulic and also hydrologic punya model. So ingat tak saya cerita pakai continuity, kita pakai Q equal to Q1 equal to Q2. Kalau kita tengok kepada momentum tu, okay, so ada energy punya equation. Tapi dalam ni tidak, you tak nampak lah penggunaan dia macam mana. Okay, so many equation pun you tak nampak penggunaan dia macam mana. Tapi at the end, bila you calculate Q, software tersebut calculate untuk you all. Manning equation dapatkan Q tersebut. Okay, so that is the reason why I teach you, I explain to you apa itu Manning, apa itu Darcy-Weisbach, apa itu Chezy equation, and even some of the method yang you apply ni, you boleh minta gunakan sama ada Chezy ataupun Darcy-Weisbach ataupun Manning equation. Tapi normally kita akan gunakan Manning equation lah. Okay, so alright, saya rasa setakat itu saja untuk saya berikan untuk pada minggu ni. You all ada apa-apa soalan ke? Next week kita tidak ada kelas Next week you all akan continue buat kerja HRS ni. Kalau dah siap, tak ada masalah. Nanti saya akan bagi, I try to give paling lewat, soalan dah ada lah. Soalan untuk HMS tu dah ada. Soalan untuk HRS pun dah ada. Saya telah siapkan sekali dengan rubrik. So tinggal untuk assignment 1 tu je lah. Saya masih belum buat rubrik dia lagi macam mana. Okay. Alright, so saya akan nanti kalau saya dah upload dalam sistem future untuk projek, nanti you boleh, saya akan update dalam WhatsApp group kita, dan pada masa yang sama saya akan upload juga, saya akan share juga di dalam WhatsApp group kita berkenaan dengan group projek tersebut. Okay, so itu saja daripada saya. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita habis untuk minggu ke-11 ni untuk buat kerja HRS. Doktor, if we have macam ada masalah untuk buat HRAS ataupun yang lain tu, boleh tak kita orang just reach doktor je macam untuk tanya lah? Boleh, tak ada masalah. Okay lah. Kalau macam, I mean untuk hari ni ke? Untuk hari ni ataupun hari-hari akan datang lah, sebabnya nak try and error tu kan dalam proses nak belajar juga kan. Okay, boleh, tak ada masalah. So you just masukkan dalam WhatsApp group saja, and then daripada situ kita boleh buat discussion lah, tak ada masalah. And if we need to do the macam ni lah, discussion seperti sekarang ni, so provide link lah, nanti saya akan masuk and then kita boleh discuss, tak ada masalah. Okay doktor, thank you. Okay, alright. Doktor, for our individual assignment tu macam mana ya? Doktor. Macam mana apa? Nak submit? Doktor dah bagi soalan ke? Sebabnya saya check semalam pun tak ada. Tak ada lagi. Tak, saya tengah buat. Tapi yang macam tadi saya bagi tahu lah, yang pasal berkenaan dengan artikel tu,
Tak apalah, saya cubalah esok, saya cuba bagi besok. Sebab Betul saya lah. tengah nak. Tak apa, it's okay. Okay. Okay, alright. Okay, ada apa-apa lagi? Doktor, Yes. sebenarnya kan yang exercise yang head HMS tu, saya keluar error lah. Lepas tu dia Error macam tak apa? boleh nak, dia tak boleh nak sebab ada error. Kejap Pertama kita tengok dari segi unit dulu masuk, and then cuba tengok unit tu betul ataupun tidak. Lagi satu dari segi saya pun tak tahu apa benda punya error. Sebab dia selalunya error tu ditulis sebab apa? Dekat bahagian bawah tu. betul doktor. Boleh baca ke error dia apa? Kejap doktor. Yang lain ada soalan lagi? Yes. Nanti saya reach doktor lah. Sebab saya tengah cari balik file yang saya dah buat tu. Okay, alright. So no problem. Kalau tak pun nanti you snapshotkan dia punya error tu, and then cuba and then dalam WhatsApp group, and then saya cuba go from there lah. Okay, boleh doktor, boleh. Okay, so tengoklah macam mana dia punya ni. Okay. Alright. So nanti saya akan untuk headrest ni saya tak ada. Saya tak headrest ni saya tak pasti saya ada ataupun tidak. Sebab untuk headrest ni saya prepare untuk pensyarah lain. Tapi untuk HMS tu nanti saya cuba masukkan sample answer, and then you can do comparison. Dia punya masuk data tu macam mana. Kejap saya cuba cari sebab saya takut bila saya dah habis kelas nanti saya buat kerja-kerja lain, saya tertinggal. Kejap saya cuba tengok. Group project. Selain daripada tu, you all ada soalan lagi boleh tanya, tak ada masalah. Saya cuba untuk bantu. Okay, saya dah jumpa dah. Nanti saya share yang ini dekat dalam U-Future. I hope saya boleh lah. Saya tengok size dia berapa. Saya dah jumpa dah dia punya ni. Size dia 7 MB. Okay, nanti saya masukkan dekat dalam ni lah. Saya zipkan, saya masukkan dekat dalam U-Future. Untuk HMS Saya buat ni untuk HMS, bukan untuk headrest. Untuk HMS saja. Okay, ada soalan? Itu je kot doktor. Okay, so saya masukkan sekarang ni. Saya cuba masukkan ni. Kalau tak ada apa-apa, itu sajalah daripada saya. Jangan lupa you punya ni attendance verify dalam U-Future. Okay, InsyaAllah next week pun walaupun kita tak ada ni, you boleh reach saya lah waktu kuliah pukul 6 sampai pukul 10 tu. Bukanlah saya on ni, tapi maksudnya saya just be prepared je lah. If you have any questions, so you can ask me during that time. Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor.